कल्याण विश्वद कल्याण वेंकटेश कल्याण विश्वद कल्याण भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः
పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. सर्वमायुर्वासनां सर्वेभ्यः श्री वैष्णवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यः श्री महाभागवतेभ्यो नमः. इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु. श्रीवेङ्कटेशमतिसुन्दर मोहनाङ्गं श्रीभूमिकान्तमरविन्दतरायताक्षं प्राणप्रिया परमपङ्कज कम्भुकण्ठं ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि. भृक्पत्रिकस्य ममरीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं खनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैक गुरुं प्रसन्नं. श्रीमदेवकनसे नमः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्वृतवक्त्राद्या पारिषत्या परश्वदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तवाश्रये. स्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिघनं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैहानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवता न गृहीतो भगवता न ध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणनायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रिकपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलप्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यङ्कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये. तप्तशिरमानशेषु तरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणोमि दत्तागुं सुचिरागुं सुधर्मा. इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूतनमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. आपो वा इदकं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आप पशव आपो नमापो मृतमाप सम्राडापो विराडापस्वराडापच्छन्दागस्यापोद्यो देगुष्यापोयुजोगुष्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपोर्भवस्वरापवोम्. अस्मिन् कुम्भे ये देशदम्बरुणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे
अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि दत्ताम्रधर्मावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकटिकरसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते धोतन्निधत्तां प्रहिष्यामदेशोपधानामदादर्यामि सस्तान्दनितान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बूः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जगायै नमः सूत्रवती जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यै च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान् दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युध्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीम चक्षुरा तदं तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरमदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यवतीति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरोमस्रेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तसङ्कल्पविदविद पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्महव्येर्नवसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम सरतः समीराः श्रीभगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं स्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै दधातन महेरणाय चक्षसे योमस्य पदमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीरवमातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्य क्षया यजन्वथ आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनमोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्भृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठा
वीररथाः तया मदन्तस्सदमार्त्येषु वयक्तुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वातप्राणेनेशिरो मयो भूः द्या वा पृथिवी पयसापयोभिः हर्तावरी यज्ञे मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैरुद्देव मन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापवानीर्ध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसम् सर्वगुं सपूतमस्यादि सुतिदं मातरिश्वना पापवानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकम् पापमानी स्वस्त्ययनीः सुतुखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगुं हितम् पापमानीर्तिशन्तुनः इमल्लोकमथो अमम् कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुतुखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रम् शतोद्यामगुं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नेति सहमापुनात् सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु वा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजम् शन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिशि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिशि गृहां पशवो मार्जयन्तां उदीत्यान्तिस्यापवोषतयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि विघ्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजानी हस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो स्वशन्न येतिद्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकं सदा ते सक्षीमहिरन्वया गातमत्या आवह क्षेमपतयो ये वरन्नो यूयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेवयेथिनः शुभगं शुभं वरुणाय नमः विष्णुक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನಸಾಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಚ್ಛಾದಕ ರೂಪೇಣ ಪುನಃ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಅದೇ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನಾಗರಾಜನನ್ನ, ಅನಂತನನ್ನ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷನನ್ನ, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ, ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಜಗಮಣಿ ಪ್ರತಿಸಿರಬಂಧನ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯಮರ್ಪಯಂತೆ ಮನಯೋ ಹವಿರ್ಯೋಜೋ ಹಿ ದಾನಿರ್ವಿಬುಧಾ ವಿರಾಜನ್ನೇ ತಮ್ಮಯ ದೋಷಾಗಿಸ್ಯಾನ್ನಾಗ್ನಂ ವಿಪಿನಾನಿ ವದಂತೆ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀದಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೀತರ ನಿರ್ವಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸೂರೋ ದಧಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಮವಬ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಗಿಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾ ಮಂತ್ರಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ತಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಧ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತಿ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಂಧಾಮನೋಚರೇಮ ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ ಪುನರ್ದಶರಾಜ್ಞಾದಾಜಾನದಾ ಸಂಗಾಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯಾನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಕ್ಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹತ್ಯಶೋನಾವಾಮಿವಾರೋಹೇಮ ಅಂಭೋ ಮುಚಾಮಾಂಗಿರಾ ಸಂಗಯಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಾಸಾ ಚತಾರಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾತಮಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿಜಂ ಬಾಧೆ ಸ್ವಭಾಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಾಂ. ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಶೇಷಶೈಲ ಸುನಿಕೇತನ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತ ಹರೇ ನಲಿನಾಯತಾಕ್ಷ ಲೀಲಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಪರಿರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವಲೋಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಶ್ರೀ ಶೇಷಶೈಲವಾಸ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತ ಹರೇ ನಲಿನಾಯತಾಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದಿತ ಪದಾಂಬುಜ ಶಂಖಪಾಣೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುದರ್ಶನ ಸುಶೋಭಿತ ದಿವ್ಯಹಸ್ತ ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರ ಶರಣ್ಯ ಸುಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕರುಣಾಸಾಗರ, ನಿನ್ನ ಕರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವದಾ ವಂದಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸರ್ವದಾ ನಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸುಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರಣ್ಯ ಅವನೇ ಸುಪುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸೋಣ, ಅವನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ, ಅವನ ಕರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಭವಸಾಗರ ಕರ್ಣಧಾರ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಮಲಾರ್ಚಿತ ಪಾದಪದ್ಮ
ಲೋಕೈಕ ಪಾವನ ಪರಾತ್ಪರ ಪಾಪಹಾರಿನ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ಹೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲವೇ ನೀನು, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲವೇ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ಪರಾತ್ಪರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರರು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕೈಕ ಪಾವನನಾದಂಥವನು ಪರಾತ್ಪರನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸರ್ವದಾ ಅರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತಹ ಆ ಅರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕರಕಮಲ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಗೆ ಈಗ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿ ಸರ್ವದಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಪಾದವಹನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಪಾದವಹನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಕರಕಮಲಗಳನ್ನು ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ. ತಾಯಿಯ ಕರುಣಾರೂಪವಾದಂತಹ ಕರಕಮಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ನಿಗಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಮಾದಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಿತ ಬೋಧದಾಯಿನ್ ದೈತ್ಯಾದಿಮರ್ದನ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ದೈತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸದೆಬಡದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಜನಾರ್ದನನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಮಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹವನು. ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹವನು. ಬೋಧದಾಯಿನ್ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಎಂತಹದ್ದು, ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ನಿಗಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಾರಕರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಹಾ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಗ್ನಿಕ್ರಮಣಿ ಉಪಾಸನಾಗ್ನೌ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಯೇ ತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತಮಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾಮೃಧ್ವಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹಿ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೋಧಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರ್ಯಂ ನಿಧಾರ್ಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ಯ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರ್ಯಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನಾನಿ ದಾಶುರೇ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ನಾನಿ ಜಿಗ್ನಸೇ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ಶಿದಾಶತಿ ಮಯಿ ದೇವಾದ್ರಮಣಮಾಜನತಾ ಮಯ್ಯಾಸಿರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ಮಕ್ಯಂ ಯುಡಂತಮಯಾನ ಹವ್ಯಾಕೋತಿ ಸತ್ಯಾವನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಸ್ತು येनोपानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजयामि देवी षडर्वेर्नक्रणोत विश्वे देवास हवीर्यत्थं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो युत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादति हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जलकन्योमयो भूः घृतप्रणीको कृतयो नग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजनितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिडाजिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् विषयमतसृजोभेन आवह सबुद्धया पपमास्य विष्टा सतश्च योनमसतश्च पुमः ओं भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्मन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमण्यं ददात् साधन्यं विदत्यकं सुभेगं तिस्रवणं योदरात् तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमवाहयामि भोगं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य यदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्थः परुषरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवगुणात् तच्छित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य
रश्मिभिरापो देवीरग्ने पुवो अग्ने गुमो कृमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीतपुत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीर्थं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणीष्यामि यमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतामर्थयत्मन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सुमापप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतामर्थयत्मन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया कोम प्रणयत्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सकं सातयन्तु नः ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवपस्पृश्याम् श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्ञभागे प्रजापतिर्ष्टनोवामि ब्रह्मणेर्ष्टनोवामि इन्द्रागिर्ष्टनोवामि अग्नयेर्ष्टनोवामि सोमागिर्ष्टनोवामि अग्नयेर्ष्टनोवामि सोमागिर्ष्टनोवामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोवामि प्रजापतिर्ष्टनोवामि ब्रह्मणेर्ष्टनोवामि इन्द्रागिर्ष्टनोवामि वसुभ्योर्ष्टनोवामि मरुद्भ्योर्ष्टनोवामि रुद्रेभ्योर्ष्टनोवामि आपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमेर्ष्टनोवामि बृहस्पतिर्ष्टनोवामि मित्रागिर्ष्टनोवामि वरुणागिर्ष्टनोवामि आदित्येभ्योर्ष्टनोवामि अश्विभ्यां दृष्टनोवामि पूष्णेर्ष्टनोवामि कक्षागिर्ष्टनोवामि कक्षदेवता सोमागिर्ष्टनोवामि औवासनयज्ञागिर्ष्टनोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्योर्ष्टनोवामि सर्वदेवेभ्योर्ष्टनोवामि आद्यं तृप्यदस्रगामि चरं तृप्यदस्रगामि अग्ने द्योतरसि समितिसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वादिपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासविधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आत्स्या चरुभिः इमानि अग्नैष्टगाधेन सन्त्वेगाच शतं च सहस्रं च आयुधं च निगितं च प्रगितं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तश्चेमामि अग्नैष्टगाधेन सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जिराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेत्यवर्तकिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः अनुमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंचकर्मणि उपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा ओं अतो देवा अवन्तनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवरं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्रुतिगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा
అదితేన్మమక్కుస్తాః అనమతేన్మమక్కుస్తాః సరస్వతేన్మమక్కుస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః. ಜಾಂಡೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ತುಂಬ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు, ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు, వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు, వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను. పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను. చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు. తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు. తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు దోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు, వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు. వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను. వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను. సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకె కను సన్న మెలగేవు. కంటిమి మీ పొందులు సనవిచ్చి నీ వందుకు శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః. విద్యుత్కోటి దివాకరాపమునిశం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసుమతి సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభం స్వక్ష విలసత శ్రీవత్సదిగ్నం భజే. స్వచక్రశంఖం గటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రళంబసూత్రోత్ఫలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాక్షసప్తావరణీరామృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య బలిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామనకుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్నంటి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపతే సంయమనే రక్షోపతే సింధుపతే గంధవత్యరకాపతే కిశోపతేత్యష్టదేవ పునీ విరాజితే
ఇంద్రాగ్నియమనిర్దేవర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిత శిక్షేర సుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలక హిరణ్యకరమణక కురువరశాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాకగంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్తికేశరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాసేన వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమనవాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమణీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిः దివ్య మహర్షిభిः రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదయీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోక్షయాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యావన ఆప్నవాన ఉర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయో నిజాం భృగో సంగల్పదనయాం ఉత్తర భృగుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. ఋగ్యజస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణై ధ్రువత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకచికీర్షగా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధశేర్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి.
ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಓಗೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೊಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕೇವಲ ಆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಪರ್ವತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜಗದೊಡೆಯನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನು ಇದ್ದು ಯದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ತತ್ತದೂರ್ಜಿತಮೇವವ ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಚದ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಂ. ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ವಸ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕರು ಹಲವರು ಇರುವಂತಹವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನುವ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅದಾಗ್ತದೆ. ನಕ್ರಗ್ರಸ್ತ ಪದಂ ಸಮುದ್ಧೃತಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವಾಸುರಾ ರಕ್ಷಂತೀತ್ಯನುದೀನ ವಾಕ್ಯ ಕರುಣಂ ದೇವೇಶು ಶಕ್ತೇಶು ಯಃ ಮಾ ಭೈಷೀತಿರರಕ್ಷನಕ್ರವದನ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಶ್ರೀಧರ ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಕನಾದಂಥವನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣನೇ, ಜಗದೊಡೆಯನೇ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದ ಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು.
ఓం ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షకహేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని స్థేకితమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణేహ బోదృశకం సమాన ఆయ ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసతీష్ఠాః జిష్టో వన్హితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేధాంసి ప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా त्वन्नो अग्ने पमो भवति नीतिष्ठो अस्यापुषतो व्युष्ट अवयक्ष्मणो वरुणगं ददानो वेहमृडेकं सहवो नयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्या सन्मनसाहितः अयासन हव्यमोहिते यानो देहि भेषुडिग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा भोगुं समस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः नमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणि उपासनाग्नो लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिकारया ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूते क्नु लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूते क्नु लाजानावपन्ति
दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुम् रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अने विश्वाभुतत्वया वयम् धाराबुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यम् च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वः ॐ भवस्वः भोगं स्वस्वः ॐ भूर्भुवस्सुवस्वः अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तो नायितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इंद्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्राजो पञ्चमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा भोगं स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थं वपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुमा यदस्य कर्मणोत्तरेर्जं जित्वान्योनभिहाकरम् अग्निस्वष्टिकृत्वान् सर्वकृष्टिकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टिकृते हुताहुतेनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमवश्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टिकृते स्वाहा येधोऽस्येधि क्षेमहि स्वाहा समितिसितेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रयाणी सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं जोर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिमनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवीजैनं वोषधिमनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्बरिहरहविजाकृतेन समादित्यैर्वसभिः समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिमनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितरपितामहः प्रपितामहः स्याक्षय्यमस्तृप्यन्तां अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सततं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरिशिष्टागक्वरेष्टोऽग्रं वचो अवावधीं त्वेषं वचो अवावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदं माजीक्वृतमत्र मेधां वष्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुताम् वृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेधय स्वाहा
ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾನ್ ದೇವಸದನಕಂ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾನ್ ದೇವಸದನಂ ಭೂತಿಸ್ಮಾದೇರ್ಲಭತೆ ನಿತ್ಯಕಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಕೃತಂ ಭವೇತ್ ಅಗ್ನಿಮಾರ್ತಯೋ ಭೂತಿಃ ಆದಿತ್ಯ ಸೋಮೋ ನಮಃ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಯದ್ದೇವಾನಾಂ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ತನ್ಮೇ ಅಸ್ತು ತ್ರಯಾಯುಷಾಂ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಬಲಾಯ ಸಿತಾಯ ಸಿತಂಚ ವರ್ಚಸೇ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಆಬೋಹಿಷ್ಟಾಮಯೋ ಭವಸ್ಥಾನಪೂರ್ಜೇ ತಥಾತನ ಮಹೇರಣಾಯ ಯೋ ಪಶ್ಯವತಮೋರಸಸ್ತಸ್ಯ ಭಾರಗದೇಹನಃ ವಿಶದೀರ್ಮಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾರಂಗಮಾಮವೋ ಯಸ್ಯ आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूया संयुक्ते अग्ने तेजस्तेनाहं वर्चस्वी भूया संयुक्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो ब्राजो दधात मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासना यकृतमया देव परिपूर्णं तदस्ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮದರ್ಪಣಂ. ಆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಕ್ಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದ ತನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000, 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಪುನಃ ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ
ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವಾನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರೀಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి